रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ मार्च। आज हम बेटा मुश्तक की तकसीम पढ़ेंगे। मुश्तक की तकसीम पढ़ने से पहले मैं मुश्तक की तारीफ़ आपको बता देती हूँ कि मुश्तक वो इसम और फ़ेल है जो मस्तर से बनाया गया हो, जैसे नसरा, नासिरुन। अब हम पढ़ते हैं कि फ़ेल मुश्तक और इसम मुश्तक की किस्में कितनी हैं। बेटा फ़ेल मुश्तक और इसम मुश्तक की 4 किस्में हैं। नंबर 1 सुलासी मुजर्रद, नंबर 2 सुलासी मज़ीद फ़ी, नंबर 3 रुबाई मुजर्रद, नंबर 4 रुबाई मज़ीद फ़ी। सुलासी मुजर्रद मुश्तक की तारीफ़। सुलासी मुजर्रद मुश्तक उस फ़ेल को कहते हैं जिसके माजी के सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में हरूफ असलिया 3 हों। यानी सुलासी मुजर्रद कहते ही उसे हैं जिसके हरूफ असलिया में 3, जिसके सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में हरूफ असलिया 3 हों और कोई हर्फ ज़ायद ना हो। जैसे बेटा नसरा है तो नसरा में नून स्वाद रा हरूफ असली हैं जो कि फ़ाला के वज़न पर है। इसी तरह इस इसम को भी सुलासी मुजर्रद कहते हैं जिसमें हरूफ असलिया 3 हो और ज़वाइद इश्तिक़ाक़ के अलावा कोई हर्फ ज़ायद ना हो। जैसे नासिरुन है तो ये भी सुलासी मुजर्रद ही इसको कहेंगे, और जैसे नासिरुन बरवज़न फ़ाइलुन है। नंबर 2 है सुलासी मज़ीद फ़ी मुश्तक। सुलासी मज़ीद फ़ी मुश्तक उस फ़ेल को कहते हैं जिसके माजी के सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में हरूफ असलिया 3 हो और कोई हर्फ ज़ायद भी हो, यानी 3 हरूफ असलिया हों और इसके अलावा कोई हर्फ ज़ायद भी हो। जैसे अकरमा बरवज़न अफ़ाला है तो अकरमा बेटा काफ राम मीम तो इसके हरूफ असलिया 3 हैं और इसमें किस चीज़ का इजाफ़ा किया गया है? हमज़ा का इजाफ़ा किया गया है, तो ये अकरमा बरवज़न अफ़ाला बन गया, तो ये सुलासी मज़ीद फ़ी हो गया। इसी तरह उस इसम को भी सुलासी मज़ीद फ़ी कहते हैं जिसमें हरूफ असलिया 3 हो और ज़वाइद इश्तिक़ाक़ के अलावा कोई हर्फ ज़ायद भी हो। जैसे मुस्तग़फ़िरुन बरवज़न मुस्तफ़ाइलुन है, तो बेटा मुस्तग़फ़िरुन में गैन फ़ा रा हरूफ असली हैं, इसके अलावा बकिया हरूफ जो हैं वो ज़ायद हैं। रुबाई मुजर्रद मुश्तक उस फ़ेल को कहते हैं जिसके माजी के सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में हरूफ असलिया 4 हों। 4 हरूफ असलिया को रुबाई मुजर्रद कहते हैं और कोई हर्फ ज़ायद ना हो इसमें। जैसे दख राजा बरवज़न फ़ाल अला है तो दाल हा रा जीम हरूफ असलिया हैं जो कि 4 हैं और चारों ये क्या कहेंगे? इनको रुबाई मुजर्रद कहेंगे बरवज़न फ़ाल अला। इसी तरह उस इसम को भी रुबाई मुजर्रद कहते हैं जिसमें हरूफ असलिया 4 हों और ज़वाइद इश्तिक़ाक़ के अलावा कोई हर्फ ज़ायद ना हो। जैसे मुदख़रिजुन बरवज़न मुफ़ालिलुन। नंबर 4 है बेटा रुबाई मज़ीद फ़ी मुश्तक उस फ़ेल को कहते हैं जिसके माजी के सिगा वाहिद मुज़क्कर गायब में हरूफ असलिया 4 हों और कोई हर्फ ज़ायद भी हो। जैसे तदख राजा। अब दाल हा रा जीम हरूफ असलिया हैं जो कि 4 हैं और इस पर किसी एक हर्फ का इजाफ़ा किया है और वो हर्फ ज़ायद जो है वो ता है। तदख राजा बरवज़न तफ़ाअल अला। इसी तरह उस इसम को भी रुबाई मज़ीद फ़ी कहते हैं जिसमें हरूफ असलिया 4 हों और ज़वाइद इश्तिक़ाक़ के अलावा कोई हर्फ ज़ायद भी हो। जैसे मुतदख़रिजुन बरवज़न मुतफ़ालिलुन। आगे हमारे पास बहस है सही और मोतल की। बेटा सही और मोतल। सही की तारीफ़ तो आपको पता ही होगी कि सही किसे कहते हैं? सही वो कलमा है जिसके हरूफ असलिया में हर्फ इल्लत ना हो। हर्फ इल्लत कितने होते हैं बेटा? हर्फ इल्लत 3 हैं, अलिफ वाव या। 3 हरूफ इल्लत हैं, अलिफ वाव या। अक़साम हरूफ के एतबार से कलमे की कितनी किस्में हैं? कलमे की 2 किस्में हैं, सही और मोतल। सही की तारीफ़ सही वो कलमा है जिसके हरूफ असलिया में कोई हर्फ इल्लत ना हो। जैसे राजुलुन है बेटा तो राजुलुन बरवज़न फ़ालुन है, रा जीम लाम हरूफ असलिया हैं, इसमें कोई हर्फ इल्लत नहीं है। इसमें नासरा है तो नासरा बरवज़न फ़ाला है, नून स्वाद रा इसमें हरूफ असलिया हैं, कोई हर्फ इल्लत यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहा। सही की तारीफ़ ये होती है कि जिसके हरूफ असलिया में कोई भी हर्फ इल्लत ना हो। और मोतल की तारीफ़, मोतल वो कलमा होता है जिसके हरूफ असलिया में हर्फ इल्लत हो। हरूफ इल्लत मैंने आपको बता दी हैं कि हरूफ इल्लत 3 हैं, अलिफ वाव या। जैसे अब ज़ईदुन है तो ज़ईदुन में या जो है वो हर्फ इल्लत है, ज़ईदुन बरवज़न फ़ालुन। वादा बरवज़न फ़ाला तो वो भी हर्फ इल्लत में से है, तो मोतल उसे कहते हैं जिसके हरूफ असलिया में हर्फ इल्लत हो। आगे सही की तकसीम। सही की 3 किस्में हैं। नंबर 1 सालिम, नंबर 2 मामूज़, नंबर 3 मुज़ाफ़। अब सालिम किसे कहते हैं? बेटा सालिम की तारीफ़ ये है कि वो सही कलमा है जिसके हरूफ असलिया में हमज़ा और 2 हरूफ सहिया एक जैसे ना हों। यानी सही वो कलमा है जिसके हरूफ असलिया में हमज़ा और 2 हरूफ सहिया एक जैसे ना हो।
جیسے راجلن بروزن فعلن ہے، تو راجلن میں نہ ہی دو حرف صحیحہ ایک جیسے ہیں اور نہ ہی اس میں حمزہ آ رہا ہے. راجلن بروزن فاعلن، ناصر بروزن فعلا. ماموز، ماموز کی تعریف یہ ہے کہ وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو. حمزہ کہیں بھی آ سکتا ہے، حمزہ ماموز الفا بھی ہو سکتا ہے، ماموز العین بھی، اور ماموز اللام بھی ہو سکتا ہے. ماموز کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو، چاہے فا کلمے میں آ جائے، چاہے عین کلمے میں، چاہے لام کلمے میں آ جائے. جیسے بیرون بروزن فعلن ہے، تو بیرون میں عین کلمہ جو ہے وہ ہمارے پاس حمزہ والا ہے، ماموز العین کہلائیں گے اس کو. اور امر بروزن فعلا، تو اس میں فا کلمہ جو ہے وہ ہمارے پاس حمزہ ہے. مضاف، مضاف وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں دو حروف صحیحہ ایک جیسے ہوں. اب یہاں پر دو حروف صحیحہ جو ہیں وہ ایک جیسے ہوں گے تو وہ مضاف کہلائے گا. جیسے سبابن ہے، تو سبابن بروزن فعالن ہے، تو بیٹا سین فا کلمہ ہے، با عین کلمہ ہے، اور پھر با جو ہے لام کلمہ ہے، تو اس میں دو با جو ہیں وہ حروف صحیحہ ایک جیسے آ گئے ہیں. جیسے مدہ ہے، تو مدہ اصل میں جو ہے مددہ تھا بروزن فعلا، تو یہ مدہ بروزن فعلا بن گیا. جب دو حروف ایک ہی جنس کے آ جائیں تو وہاں پر بیٹا کیا ہو جاتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے، تشدید آ جاتی ہے. تو مدہ کو اگر کھول کر ہم پڑھیں گے تو یہ مددہ بن جائے گا. آگے ہمارے پاس ہے ماموز کی تقسیم. ماموز کی تقسیم، اب ماموز کی کتنی قسمیں ہیں؟ ماموز کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ماموز الفا، نمبر 2 ماموز العین، نمبر 3 ماموز اللام. بیٹا ماموز کی تعریف تو ہم نے پڑھی تھی کہ وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو. اب آگے ماموز کی قسمیں جو ہیں اس میں فا عین لام آتا ہے، تو فا عین لام ماموز الفا، ماموز العین، ماموز اللام. ماموز الفا یعنی جس کے میزان کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے آجالون بروزن فعالون، امر بروزن فعلا. اور ماموز العین وہ ماموز العین ہوتا ہے جس کے میزان کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، جیسے زیبن بیرون سالہ وغیرہ. تو اب زیبن اور سالہ میں دیکھیں کہ عین کلمہ جو ہے زا فا کلمہ ہو گیا، اور آگے عین جو حمزہ آ رہا ہے یہ عین کلمہ ہو گیا اور با لام کلمہ ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس ماموز العین یعنی عین جو ہے وہ حمزہ عین جو ہے کلمہ وہ ہمارے پاس حمزہ آ گیا ہے، تو یہ ماموز العین ہو گیا. اور ماموز اللام وہ ماموز ہے جس کے میزان کے لام کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، یعنی اس کا لام کلمہ حمزہ ہوگا. جیسے قرأ بروزن فعلا ہے، تو اس میں حمزہ جو ہے وہ لام کلمہ آیا ہے اور یہ ماموز اللام بن گیا. صحیح کی تعریف آپ کو پتہ چل گئی ہوگی بیٹا کہ صحیح وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت نہ ہو، جیسے راجلن ہم نے کہا تھا. اور معطل وہ کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں حرف علت ہو. آگے سے صحیح کی پھر 3 قسمیں ہیں. صحیح کی 3 قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 سالم، نمبر 2 ماموز، نمبر 3 مضاف. سالم وہ صحیح کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ اور 2 حروف صحیحہ ایک جیسے نہ ہوں. اور ماموز وہ صحیح کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں حمزہ ہو. اور مضاف وہ صحیح کلمہ ہے جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف صحیحہ ایک جیسے ہوں. ماموز کی تقسیم، ماموز کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی ہیں، ماموز الفا، ماموز العین، ماموز اللام. ماموز الفا وہ ماموز ہے جس کے فا کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، اور ماموز العین جس کے عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ ہو، اور ماموز اللام جس کا لام کلمہ جو ہے حمزہ ہو، جیسے قرأ وغیرہ ہے.